The liability of the managers of an SLP, excluding general partners. March 3, 2021. It is interesting to remember that general partners and GPs, associés commandités, have unlimited joint and several liability for all obligations incurred by the Special Limited Partnership, the SLP, Société en commandite spéciale. What about the liability of managers who are not general partners, GPs? In this case, general law, droit commun provisions, general law provisions apply. This implies that these managers are liable to the SLP for the execution of the mandate they have received and for any faults committed in the course of their management. Joint and several liability towards third parties and towards the company for breaches of the law, as well as the partnership agreement. The aforementioned managers are jointly and severally liable either 1. Towards the company, 2. Towards any third party, 4. Any damage resulting from infringements of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, or the limited partnership agreement. Release from liability. The said managers are discharged from liability for offences in which they did not take part under 2 cumulative conditions. If no fault is attributable to them, and 2, if they have reported such offences to the management board and the nearest general meeting of shareholders following the commission of the offences. References. Article 320, Article 320-3, Paragraph 2 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies as amended. In French, les gérants qui n'ont pas la qualité d'associés commandités, general partner, sont responsables conformément à l'article 441-9. Les gérants qui n'ont pas la qualité d'associés commandités, general partner, sont responsables conformément à l'article 441-9. Article 320-3, paragraph 2, and quotation. Now, Article 320-1, subparagraph 1. La société en commandite spéciale est celle que contracte. That's nice reminder of the definition of the SLP. La société en commandite spéciale est celle que contracte pour une durée limitée ou illimitée un ou plusieurs associés commandités, general partner, indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux avec un ou plusieurs associés commanditaires, limited partner, qui n'engagent qu'une mise déterminée constitutive de parts d'intérêt représentées ou non par des titres conformément aux modalités prévues par le contrat social. 320-1, paragraphe 1. End of quotation. And last article that is interesting to remember for this article, for this publication, 441-9. Les administrateurs, les membres du comité de direction et le directeur général sont responsables envers la société.
conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. Les administrateurs et les membres du comité de direction sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tout tiers, de tout dommage résultant d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des statuts. Les administrateurs et les membres du comité de direction ne seront déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions pour ce qui est des membres du conseil d'administration à l'assemblée générale la plus prochaine et pour ce qui concerne les membres du comité de direction lors de la première séance du conseil d'administration après qu'ils en auront eu connaissance. Article 441-9 de la loi de 1915, from the law of 1915, end of quotation. From the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. You can also refer to la responsabilité des gérants d'une SCSP hors associé commandité. It was the same article, the same publication as today, but in French, and it was dated July 13th, 2020. Bertrand Mariot. And common limited partnership, société en commandite simple, SCS, is subject to the same rules as those mentioned in this publication. In this respect, see publication. La responsabilité des gérants de la société en commandite simple, or associé commandité, dated June 22, 2020. Bertrand Mariot. Voilà. Thank you very much indeed for your attention. You can also refer. You can also, if you found this publication interesting and for you, you can also go and support us by putting a 5-star review on Apple Podcasts, on the Law and Impact podcast, and you can also subscribe to our channel on YouTube, Bertrand Mariot Avocat. Thank you very much indeed. Bye bye.